काम करते करते दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कोई काम हुआ ही नहीं है। क्या वजह है? यही है कि हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता। ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी आते हैं, अगर हम इन पे कंट्रोल कर लें या हम इन तरीकों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें तो हमारा टाइम इजीली मैनेज हो सकता है, हमारा दिन अच्छा गुजरता है, हमारा टाइम काम जो है ना वो आराम से फ्री होके हम सुकून से बैठ भी सकते हैं। इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो ये व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी रूटीन के हिसाब से मैं अपने घर के काम को लगी हुई थी। जॉब में काम कर रही होती ये मेरा इतना बेस्ट टाइम होता है जब बच्चे मेरे गए हुए होते हैं ट्यूशन पर 1.5 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं अपने घर को, अपने काम को इस तरह मैनेज करती हूँ कि मुझे इन 2 घंटों के अंदर अंदर अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, हर चीज़ साफ सुथरी करके रखनी है, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो उधम मची हुई होती है, चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और ये हर माँ मुझसे रिलेट कर सकती है कि चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और सफाई सफाई नहीं लगती। इसलिए इसको मैनेज करना, इन 2 घंटे को मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ सकती हूँ। हमेशा आप लोग भी इस तरह किया करें, जब बच्चे खेलने के लिए बाहर गए या ट्यूशन पढ़ने गए या स्कूल चले गए, तो उसमें आपने अपने घर को इस तरह मैनेज करना है, इस तरह टाइमली मैनेज करता है कि आपका हर काम ईज़िली हो जाए। जब बच्चे घर आएँ तो आप जो है ना कामों से फ्री हो ना। खैर मैं अपने काम कर रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी। आजकल मौसम जो है ना कुछ बेहतर हुआ हुआ है। लास्ट 2-3 डेज़ से बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। पता नहीं, मैं कहती थी कहाँ से इतनी गर्मी आ गई, लेकिन आजकल जो है ना मौसम 1-2 दिन से कुछ बेहतर है कि ठंडी हवा भी चल लेती है। दोपहर को थोड़ी-सी गर्मी हो जाती है, लेकिन शाम को भी हवा चलने लग जाती है और सुबह भी हवा चल रही होती है ना। खैर मैंने अपना काम जल्दी से जो है ना वो टाइमली मैनेज किया। उसके बाद जो है ना बच्चों के आने का इंतज़ार किया, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो मुझे कह के गई थी, मम्मा आज जो है ना मुझे आपने मैकरोनी बना के देनी है और मैंने खानी ही खानी है ना। उसको इतनी, मैंने उसको कभी टेस्ट कभी क्या उसने इतनी शौक से नहीं खाई थी, लेकिन लास्ट 4-5 दिन पहले मैंने बनाई तो वो बड़ी लाइट सी थी, स्पाइसी नहीं थी। मैंने इसको बना के दी, उसको बड़ी पसंद आ गई, तो अब आज की वो फरमाइश थी कि मुझे जो है ना वो मैकरोनी बना के देनी है। मैंने कहा चलें ठीक है बेटा, आप जब आओगे तब मैं आपको बना के दे दूँगी। क्योंकि बच्चों की फरमाइशें जो है ना ये तो माएँ लाज़मी पूरी करती हैं, किसी की करें ना करें बच्चों को तो सर आँखों पे बिठा के रखना होता है। और वैसे भी अगस्त स्टार्ट हो गया है, माशाल्लाह से आज यकम अगस्त है, तो बस कुछ ही दिन रह गए बच्चों के स्कूल खुलने में। खैर से वो भी अपने रूटीन पे चले जाएँगे और हम जो है ना वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँगे कि चलें बच्चों का एक ट्रैक स्टार्ट हो गया है। क्योंकि घर में रह के स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे कहीं खेलने नहीं जा रहे होते गर्मी की वजह से। थोड़ा-सा ना बच्चों ने बस वो सर, हम माँओं ने ना सर पकड़ा हुआ होता है। खैर अल्लाह खैर इससे रखे, इनको लंबी ज़िंदगी दे, कभी किसी आज़माइश में डाले और किसी माँ को किसी आज़माइश में ना डाले। खैर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि टाइमली किस तरह हम लोग अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे मेन आदत आपकी सुबह उठने की, अगर आपने जल्दी-जल्दी सुबह उठ के अपना काम स्टार्ट किया ना, और दूसरी ट्रिक है, अगर काम स्टार्ट करना है तो आपकी प्लानिंग जो होनी है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। बगैर प्लानिंग के अगर आप खड़ी हो जाएँगी ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपने आज काम कौन-सा करना है, ऊपर से टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। एक तो ये बात है, आपकी प्लानिंग दिमाग में होना बेहद ज़रूरी है, और क्योंकि हमें एक काम नहीं करने होते, हमें घर में बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई काम कर रही हैं, किचन में खड़ी हैं या सफाई कर रही हैं, तो सबसे पहले जो है ना आप उस काम को ख़त्म करें। उस काम को ख़त्म करने के बाद ही आप किसी दूसरे काम की तरफ जाएँ, क्योंकि अगर आपने एक काम स्टार्ट किया हुआ है, फिर आपको ख़्याल आता है कि मैं कोई और काम कर लूँ, इस तरह ना आपका काम ख़त्म होगा और आप इतनी जल्दी थक जाएँगी ना, आप कहेंगे कि ये भी नहीं हो रहा और वो भी नहीं हो रहा, और काम आधे अधूरे वहीं के वहीं रह जाएँगे ना। तीसरी बात ये होती है कि जब आप नाश्ता बना रही होती हैं, तो आप अपने दोपहर के सालन का इंतज़ाम करना स्टार्ट कर दिया करें, साथ-साथ वो बनाना स्टार्ट कर दिया करें। आप बिलीव करें, अगर आप 11-12 बजे घर की सफाई से, किचन से, दोपहर के खाने से फ्री हो जाएँगी ना, तो आपका वक़्त इतना अच्छा गुज़रेगा, आप दोपहर को बैठ के रेस्ट कर सकेंगी। जो भी आपके यूट्यूब के काम हैं, या जैसे मेरे यूट्यूब के काम हो जाते हैं, या मेरा जो पार्सल जाना होता है वो काम होता है, तो मैं ईज़िली कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई काम नहीं होता। मैं बच्चों को आराम से खिला-पिला के बिठा देती हूँ और फिर मेरा अपना टाइम होता है, मुझे अपना काम करना होता है, और मैं ईज़िली मैनेज कर सकती हूँ ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने आप को टाइम दे सकती हैं, क्योंकि हम काम करते-करते इतनी कामों में उलझ जाती हैं कि अपने लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता। इसलिए टाइम को जल्दी मैनेज करना, टाइम पर मैनेज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने लिए वक़्त निकाल सकें। घरेलू ख़वातीन को काम करने के साथ-साथ अपने लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। ये दिल की सैटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिल दिमाग खुश होगा ना,
تو آپ بلیو کریں آپ کا جو یہ ظاہری خوبصورتی ہے نا یہ ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی، وہ آپ کے فیس پہ بھی نظر آئے گی۔ اگر آپ کو اندر سے تھکاوٹ ہوگی، آپ کا دماغ سٹریس فری نہیں ہوگا تو وہ چیز آپ کے چہرے پہ نظر آئے گی، آپ تھکی تھکی سی فیل کریں گی، آپ کا فیس مرجھایا مرجھایا سا فیل کرے گا، آپ کانفیڈنس نہیں لگیں گی۔ تو یہ پھر چیزیں جو ہے نا افیکٹ کرتی ہیں آپ کے گھر کے اوپر نا، آپ کے گھر کے ماحول کے اوپر، آپ چڑچڑی ہو جائیں گی، بچوں کو ڈانٹنا سٹارٹ کر دیں گی، کیونکہ آپ سے کچھ مینج نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ٹائملی ہر چیز کو مینج کرنا بے حد ضروری ہے۔ خیر میں یہاں جو ہے نا اپنے بچے کی جو ہے نا میکرونی بنا رہی تھی، بڑی سمپل سمپل سی دیسی موم والی آتے ہوتی ہے میرے اندر، اور بہت ہی سمپل طریقے سے جو ہے نا میں اپنی کوکنگ کرتی، کوئی تام جام نہیں کرتی۔ ہاں ایک کوکنگ کرتے ہوئے بھی میں کہتی ہوں ایک ٹائم ہونا چاہیے، ایک ٹرک ہونی چاہیے کہ گرمی میں اسپیشلی ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسی کوئی کوکنگ نہ کریں جس میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو گرمی، دوسرا یہ ہے کہ نا اتنا لمبا کام آپ بھی تھک جائیں گی، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی آپ کو، اور آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں کہ آپ ٹائملی، کیونکہ جو بزی موم ہوتی ہے اس کی ہر طریقے سے ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، گیسٹ کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائم مینج کرے، وہ اپنے کاموں کو جلدی جلدی جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کر کے اپنے لیے وقت نکال سکے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے۔ یہ تھی چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی باتیں جو میں کہ اپنی فیملی سے شیئر کرتی ہوں۔ میری یوٹیوب چھوٹی سی 2K والی فیملی ہے، میں اس سے جو ہے نا وہ شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اسپیشلی ہاؤس وائف بچوں کی مائیں مجھ سے لازمی ریلیٹ کریں گی کہ ہم جو ہوتی ہیں وہ ترسی بھی ہوتی ہیں ایک می ٹائم کے لیے، اپنے وقت کے لیے تھوڑا سا ہم بیٹھ جائیں، تھوڑا سا کام کر لیں، تھوڑا سا کام کر کے فری ہو جائیں، ان چیزوں کے لیے نا ہم ترسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اسپیشلی جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں نا، آپ کیا کریں، کام کو چھوڑ کے موبائل نہ یوز کیا کریں، کیونکہ ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا یہ کام ہو رہا ہے تو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کام ہو رہا ہے، مطلب آپ سالن چڑھا کے آئی ہیں تو آپ کو کوئی اور کام نظر آ رہا ہے تو آپ وہ کر لیں، نہ کہ آپ موبائل استعمال کریں، اس میں بھی ٹائم ویسٹ ہو گیا، اچھا جو دوسرا کام کرنا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا، کوکنگ بھی جا رہی۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں خود کو دیکھنی پڑتی ہیں نا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو سی یا موٹیویشنل سی ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگی ہوگی۔ میری میکرونی جو ہے نا وہ بھی ریڈی ہو گئی تھی۔ گرمی جو تھی نا وہ تو نہیں تھی، کیونکہ جب گرمی نہ ہو تو دل کرتا ہے اچھا اچھا کام کرنے کو، دل کرتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا کام کر لیں، اچھے سے کام کر لیں۔ آج گرمی نہیں ہے تو خوشی خوشی جو ہے نا وہ دل دماغ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب گرمی نہیں ہوتی نا، موسم اچھا ہوتا ہے، تب موڈ بھی اچھا ہوتا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے نا۔ میری ہاؤس وائف جو بہنیں ہیں نا وہ اس چیز سے بالکل ریلیٹ کرتی ہیں کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے نا وہ ہمارے بچوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ اگر اسی زندگی کو ہم نے اس کو خوشگوار طریقے سے لے کے چلے نا تو سب کچھ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، اسٹریس فری ہو سکتے ہیں، انزائٹی سے نجات مل سکتی ہے، ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہ تھی میری چھوٹی چھوٹی سی موٹیویشنل سی باتیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھے لگے ہوں گی۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔